Ponte de pie Can we get up on our feet? y quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 11. And can you open your Bibles to Matthew chapter 11? Mateo capítulo 11 es donde vamos a estar el día de hoy. Matthew 11. Vamos a leer del versículo 25 al 30. We're going to read verse 25 to 30. Son unos versos muy populares It's very popular verses que vamos a explorar el día de hoy. that we're going to explore together. Gracias Dios por tu Thank you, presencia. Lord. Cuando lo tengas, quiero que me digas amén. When you have it, just say amen. Mateo 11, verso 25, Matthew 11:25. comienza diciendo: en esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración. At that time, Jesus prayed this prayer. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que creen sabios e inteligentes, Oh Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, y por revelárselas a los que son como niños. and for revealing them to the childlike. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Yes, Father, it pleased you to do it this way. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son, and to those whom the Son chooses to reveal to him. Verso 28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Pónganse mi yugo. Take my yoke upon you. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, You take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, y encontrarán descanso para el alma, and you will find rest for your soul. pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Vamos a orar. Can we pray? Padre, te damos gracias Father, we give you thanks, porque el día de hoy because today hemos disfrutado de tu presencia. we have enjoyed of your presence. Te hemos adorado We have worshipped you con nuestros cantos, with our songs, nuestra música, with our music, con nuestra generosidad. with our generosity. Y hoy, Dios mío, And today, Lord, abrimos nuestro corazón para recibir de ti. we open up our hearts to receive from you. Y te pedimos And we ask que you tú hables a nuestro corazón. that you would speak to our hearts. Háblanos, Speak to us. que podamos recibir tu Espíritu Santo That we can receive from your Holy Spirit a través de tu palabra through your word exactamente lo que necesitamos. exactly what we need. Te damos gracias We give you thanks por lo que estás for haciendo what you're doing, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Saluda a alguien antes de Can sentarte. you greet someone next to you before you sit Dile down? que es un gusto verlos. Tell them it's a pleasure to see you. Qué bueno llegaste el día de I'm hoy. so glad you came to this place today, Estamos agradecidos con Dios and we are grateful to the Lord por lo que Dios está haciendo. for what the Lord is doing. Esta mañana This morning, sentía de parte del Espíritu Santo I felt from the Holy Spirit durante la semana y también esta mañana during this weekend, in the morning as well, el poder hablarte acerca de el yugo que encaja. to be able to speak to you from the yoke that fits. El yugo que encaja es algo que tú y yo deseamos explorar el día de hoy, Is that something we want to explore y today, quiero que lo hagamos juntos, and we want to do it together? porque creo que ya hay unos principios que Jesús nos dejó a nosotros Because there are principles that Jesus left to us para poder entender so we can understand un poco más acerca del descanso. a little bit more of that word rest. Y si soy honesto contigo, And if I'm honest with me you, cuesta a veces a mí hablar acerca del descanso, it's difficult for me to talk about porque rest
siento que es una área en mi vida because I feel it's an area in my life donde yo he tenido que comenzar a crecer. where I've had to grow into. Y la manera en la cual he visto el descanso, And the way that I've seen rest, me doy cuenta I realize a través de la escritura through the scriptures que no es la manera que no es la manera correcta de poder entender lo que es el descanso. that it's not the correct way to understand rest. Porque si soy honesto contigo, Because if I'm honest with cuando you, yo comienzo a platicar o a pensar acerca del or descanso, when I have a conversation or just talk about rest, mi mente automáticamente se va my mind immediately goes en to qué es lo que tengo que dejar de hacer. what are the things that I have to stop doing. Y cuando yo comienzo a pensar en qué tengo que dejar que hacer, When I start thinking about the things that I have to stop doing, me preocupo más I get worried porque siento because I feel que las cosas que hago that the things that I do, son importantes. they're very important. ¿Estás conmigo? Are you with ¿Alguien me? puede relacionarse? Can someone relate with that? Y comienzas a medir tu vida And you start to measure out your y life, comienzas a ver, pues si tengo que eliminar algo en mi vida and you have to eliminate things in your para life poder crecer en el descanso, to be able to grow and rest. ¿qué es lo que yo puedo eliminar? What are the things I have to eliminate? Y la verdad es And the truth que is, comienzo yo a mirar mi lista de cosas. I start to see the list of things that I have to Y do. podemos ir por la lista por un momentito. Can we go through the list? Y cuando yo comienzo a pensar en mi lista de cosas, When I start to think about my list of things, digo, bueno, tengo que trabajar well, I say I have to work porque tengo que comer, because I have to eat. tengo una esposa y 2 hijas, I have a wife and kids, y las hijas que tengo, and the daughters that I have, aunque una está bien chiquita, even though one is very small, lo que hace constantemente todo el día what she's doing consistently throughout the day es comer. is she's eating. Y a ellas no le interesa cómo llega la comida al refrigerador. And she's not worried about how the food gets to the Le refrigerator. interesa solamente que haya algo en el refrigerador. She just wants to have things in the refrigerator. Le encantan las bananas cada mañana. She loves bananas every morning. Y a ella no le interesa qué tiene que hacer su mamá o su papá para que la banana esté ahí. And she's not interested how mom and dad brought it to the table. Ella quiere su banana She wants her y es bananas. mi responsabilidad And it's his responsibility asegurar que haya bananas para que ella pueda comer. to make sure that she has bananas to eat. Entonces pienso y digo, pues no puedo eliminar eso. Well, I can't eliminate that. Y luego digo, bueno, tenemos la asignación de poder pastorear una iglesia And I have the assignment to be able to pastor this church que tiene un montón de subcategorías también. that has subcategories underneath that. Caminar con líderes, To walk with leaders, discipular gente, to disciple crear people, estructuras, to create structures, asegurar que los biles se paguen, to make sure the bills are paid, movernos como iglesia, to move as a church, preparar para movernos, prepare to move, preparar para predicar, prepare to preach, llenarme personalmente. to fill himself consistently. Entonces digo, ok, no puedo eliminar eso de mi lista. So I can't eliminate those things from the list. Y luego comienzo a pensar, And then I start to think, bueno, más y más se sienten más importantes more and more those things become more important. y no siento que tengo algo en mi lista que eliminar And there's none of the things on my list that I have to eliminate para crear espacio para el descanso. to create that space for rest. Ahora, si soy honesto contigo, If I'm honest with you, lo más fácil the easiest thing to do para mí, for me eliminar de mi propio tiempo, to eliminate from my time es tiempo para mí mismo. is time for myself. ¿Alguien ha estado ahí? Have you been there before? Y digo, bueno, yo puedo sacrificarme un poco más, I could sacrifice a bit more. puedo dormir un poco menos, I o can sleep less. tener menos cosas para entretenerme Maybe less things to entertain myself with. y pasar más tiempo haciendo cosas que parecen ser And importantes. spend more time doing things that appear to be more important. Cuando he tenido diálogos con Oscar, que es un buen amigo mío, When we've had conversations, le he dicho, es muy fácil para mí I've said it's easier for me tomar una asignación extra to take an extra assignment que no tiene nada que ver conmigo, that has nothing to do with me, pero que se siente but importante, that feels important. aunque eso cause de que yo tenga menos descanso. Even though that means less rest for me. Y entonces cuando entiendo esas cosas So when I understand those y things, veo lo que Jesús está intentando decirme, and when I see what Jesus is telling me, comienzo a hacerme una pregunta internamente. I start to make myself an inner question. ¿Cómo puedo lograr yo How can I be able to vivir live en descanso?
in rest. Porque tenemos esa asunción Because we have this assumption que para yo lograr vivir en descanso, to be able to live in rest, tengo que hacer menos I have to do less y dormir más. and sleep more. Pero Jesús no lo dice de esta forma. But Jesus doesn't say it this way. Él dice, si estás cansado, He says, if you are tired, si estás sobretrabajado, if you're overworked, sí quiero que vengas a mí. I want you to come to Pero me. te das cuenta But you realize que cuando Él te dice when He says que te va a dar descanso, that He's going to give you rest, no te dice de que no vas a hacer nada. He doesn't say you're not going to do nothing. Al contrario, It's contrary. nos damos cuenta a través de la conversación We realize with the que conversation lo que Jesús está intentando enseñarnos that what Jesus is trying to teach es us que el descanso no es hacer menos, is that rest is not doing sino que el less. descanso es cambiar el ritmo It's rest changing the rhythm de nuestras vidas, of our lives, de lo que yo quiero hacer por mí, of what I want to do for myself, a lo que Jesús quiere que yo haga con Él. instead of what Jesus wants me to do Y with quiero Him. explorar esto un poquito más, And I want to explore this with y para you. lograr entender un poco And más to be able to understand a bit los more, versos que hemos leído esta mañana, the verses that we read this morning, tenemos que entender más el capítulo entero que Jesús está hablándonos el día de we hoy. have to understand the entire chapter. Porque el Mateo capítulo 11 Because Matthew 11, hay una serie de cosas there's a series of things que yo creo that I believe que son importantes para nosotros. they're so important for us. Porque el descanso Because rest, es un cambio de ritmo, it's a change of rhythm. pero el cansancio, But tiredness, el agotamiento, weariness, la falta de paz, that lack of peace, no es algo que surge de la noche a la mañana. it's not something that happens overnight. Y quiero que entendamos cómo logramos a ese espacio en nuestra mente And I want you to understand how we get to that space in our y en lives nuestro corazón. and in our hearts. Y ni cuenta nos hemos dado a And we veces. haven't even realized this. Porque mira lo que Jesús dice. Because look what Jesus Comenzando en says. el versículo 20, Verse 20, nos damos cuenta. we realize Jesús comenzó a denunciar las ciudades Jesus was denouncing the towns. en las que había hecho tantos milagros We had done so many of his miracles porque no se habían arrepentido de sus pecados because they hadn't repented of their sins ni se habían vuelto a Dios. and turned to God. Mateo está escribiendo esto Matthew is writing this to us. y luego comienza a decir lo que Jesús dijo. And then he tells us what Jesus said. Y mira lo que dice el verso 21. In verse 21, ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? what sorrow awaits you, Chorazin and Bethsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón For if the miracles I did you have done in wicked Tyre and Sidon, se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados. their people would have repented of their sins long ago. Ahora tú dices, ¿quién es Betsaida? ¿Quién es Ciro? ¿Quién es? And maybe you're saying, what are these towns? Estas son ciudades These are que cities or estaban towns cerca de donde Jesús había caminado. where they were close to where Jesus was Y cuando walking. Jesús habla acerca de ellos, And when Jesus is talking about cuando él them, habla acerca de Corazín y de Betsaida, when he's talking about Tyre and Sidon, eran gente de ciudades there are people of these towns que habían visto where they have el seen poder de Jesús ser manifestado, the power of Jesus being pero manifested, habían perdido but they had lost la oportunidad para ser cambiados. the opportunity to be changed. Jesús está diciendo, Jesus is telling them, te tengo una advertencia. I'm giving you this warning A causa de los milagros que viste because of the miracles that you had y de las seen cosas que yo hice, and the things that I did. me doy cuenta I realized que tú estás, que tú tienes apatía, that you have this laziness, this apathy, que tú estás estancado, that you're stuck, que yo puedo obrar enfrente de ti that I could work in front of y tú you no te das cuenta and you don't que yo realize estoy delante de ti. that I am right in ¿Por front qué of es you. importante entender esto? Why is this important to understand? Porque la apatía, Because apathy, que significa el poder mirar algo y no ser movido, it's that thing to look at something and not be moved el by poder ver a it. Dios y no ser transformado, It's to see God and not really be es transformed. una indicación It's an indication de que la falta de paz, that the lack of peace, que el cansancio that tiredness está a punto de surgir that's about to come out en tu vida. in your life.
life. Lo vamos a poner en términos un poquito más prácticos. Can I put it in more practical terms? Hombres, Men, te puedes dar cuenta can we realize que te estás desconectando de tu casa, that you're being disconnected from your house, de tu matrimonio, from your de marriage, tus hijos, from your de children, tu asignación como padre de familia from your assignment as a father of the o como house, líder de tu casa, and as a leader in your house? cuando lo que está pasando enfrente de ti When the things that are happening in front of you, ya no te interesa. you're not interested anymore. ¿Estás conmigo? Are you with me? Cuando las necesidades que tiene tu cónyuge When the needs that your wife o cuando has, lo que está pasando en tu casa ya no causa una reacción en ti, or what's happening around in your house doesn't create this es reaction una in you. indicación muy importante It's an indication very que, important que poder prestarle atención. that we have to pay very close Es una attention to. advertencia muy It importante is a warning that's very que nos important. está indicando That's indicating to que hay us algo que está pasando dentro de mí. that there's something happening inside ¿Por of qué me. era importante para Jesús Why is it important for Jesus darles advertencia a estas dos ciudades? to give this warning to these two cities? Porque Él dice, Because he says, yo manifesté mi poder y hice milagros enfrente de ti. I manifested my power and did miracles in front of Y you. aunque vistes con tus ojos las maravillas que yo hice, Even though you saw the wonders that I did, no te diste cuenta you didn't realize de que yo estaba ahí, that I was there. no solamente para hacer milagros, Not just to do sino para miracles, cambiar tu vida. but to change your life. Como cristianos y discípulos que somos, As Christians and disciples that we tenemos que are, tener cuidado we have to be very careful de llegar delante de la presencia de Dios to come to God's presence y ver a Dios obrar and see God work y no ver transformación dentro de and not nosotros. see transformation within us. Ver a Dios moverse To see God move y no ver algo ser transformado dentro de mí. and not see something being transformed within me. Jesús les está dando una advertencia a ellos Jesus is giving them this y warning les está diciendo, and he's saying to them, si yo hubiera hecho lo que hice enfrente de ti, if I would have done all these things in front of you enfrente de otras ciudades más perversas, and other cities that were more perverse than ellos se hubieran arrepentido they would have repented y hubieran regresado a Dios. and they would have returned to God. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios obrar enfrente de nosotros How many times have we seen God work right in front of us y no ser transformados dentro de and nosotros? not be transformed within? Porque todos cuando escuchamos a Jesús decir, vengan a mí los que están trabajados y cargados, Because all of those that hear, come to me, all those that are tired and queremos weary, responder, we want to respond, pero no nos damos cuenta but we don't realize que Él ha estado intentando trabajar dentro de nosotros that He's been trying to work within you a través de manifestaciones enfrente de through nosotros, those manifestations that are right in front of your eyes. porque nuestra mente y nuestro corazón Because our minds and our se ha hearts, desconectado we have de lo disconnected que Jesús from Jesus, quiere hacer. what He wants to do. Él les da una advertencia a ellos He gives this warning to them. y les dice qué aflicción les espera. And He tells them what afflictions await you. Porque si otras ciudades hubieran visto los milagros que yo hice entre ustedes, Because if other cities would have seen these miracles, dicen, se hubieran arrepentido they would have repented y hubieran regresado a Dios. and they would have returned to the Lord. Hoy, Today, el mensaje para ti es un mensaje de advertencia. the message for you is a message of warning, of Que no alert. nos familiaricemos con lo que Jesús hace enfrente de nosotros. That we would not be familiarized of what Jesus does in front of us. Que no lo tomemos a la ligera, That we would not take it lightly, sino que juntos but together podamos explorar we can explore qué está pasando dentro de mí, what is happening within us, qué está pasando dentro de mi corazón, what is happening in my heart, qué está pasando en mi mente, what is happening in my mind, que puedo ver a Jesús obrar, that I can see Jesus work pero no estoy siendo transformado. as while I'm being transformed. Ellos They vieron los milagros, saw the miracles, pero perdieron el mensaje. but they lost the message. Vieron los milagros, They saw the pero no miracles, entendieron el énfasis que Jesús quería hacer. but they didn't understand the emphasis that Jesus was trying to do. Cuando transicionamos como iglesia, When we transition as a church, algo que me he dado cuenta something I've es realized, que muchos se pierden en transiciones many people lose themselves in transition porque algo está cambiando. because something is changing. Lo normal, lo continuo está siendo transformado. The normal thing that you do, Sea tu rutina,
sea hacia dónde manejas, your routine or where you drive sea a dónde estás, or where you are, comienza a cambiar it starts to y change. comenzamos a entrar a un pánico And then we get into this panic sin mode darnos cuenta without que realizing Jesús está intentando llevarnos that Jesus is trying to take a un us nuevo lugar, to a new place. no solamente geográficamente Not hablando, just geographically sino que speaking, nos está llevando a una nueva asignación. but he's taking us to a new Y assignment. es importante de que tú y yo And it's important for us to no understand. perdamos el mensaje de lo que Jesús quiere hacer, We would not stop the message of what Jesus is trying to que no do perdamos el propósito or the purpose of de lo it, que Él quiere hacer, of what he wants to do, y no solamente familiarizarnos con sus milagros and not get familiarized with his miracles y no ser transformados internamente. and not be transformed from within. Como pastor que soy, As a pastor, he pensado mucho y he dialogado mucho con mi esposa acerca de lo que estamos haciendo como iglesia I have thought about this and what we're doing as a church and speaking y to my lo que he wife. sentido que el Espíritu Santo ha intentado hacer dentro de mí And what the Holy Spirit is trying to do es within me revelarme a mí is to reveal to me dónde exactamente yo estoy, where exactly I am. porque sí deseo ver a Dios obrar, Because yes, I desire God to sí move and hemos work. visto a Dios obrar, Yes, we have seen God pero el work. peligro más grande es But the danger, the biggest ver a danger, Dios manifestarse enfrente de mí is to see God work right in front of me y nunca yo ser transformado, and never be transformed from within nunca ser cambiado, and never be changed nunca decir Dios, and never just say, Lord, verdaderamente estás enfrente de mí, I know that you're in front of como me. dijo Jacob en Génesis 28, Like Jacob said in Genesis 28, y yo no lo sabía. and I didn't know it. Por eso cuando venimos a la iglesia That's why when we come to y te church instamos a que seas parte de la adoración, and we challenge you to be a part of the worship o que sirvas, or to serve o que seas parte de una comunidad, or to be a part of a community, no es para entretenerte, it's not to entertain you. no es para atraparte, It's not to trap es porque you. no queremos que solamente veas a Dios obrar enfrente de ti, It's not so that you can just see God work in front of sino you, que tú mismo puedas experimentar a Dios transformar tu vida. but you yourself could see God work in your life. Me encantaría que este lugar se siga llenando. I would love this place to continue to be Me filled, encantaría que siguiéramos creciendo. and we would continue to grow. Pero el deseo más grande de mi But the corazón desire of my heart, es que Dios se convierta en algo real dentro de ti. that God would be real inside of Y you, que las manifestaciones que veamos enfrente de and the nosotros manifestations that we see in front of us sea el fruto It just be a de lo que fruit está pasando dentro de of nosotros. what's happening inside of Sea la us, manifestación whether that's a de manifestation lo que Él está haciendo en mí, of what He's doing within en mi me, vida privada, in my personal en life, mí, en mi lugar secreto, in my secret place, en mí, en mi casa, in my house, en mí, en mi trabajo, in me in my job, en mí, en mi carrera, in me in my career, en mí, donde sea que yo in me esté. wherever I'm Y at, que lo que hacemos en comunidad juntos and what we do in community together, simplemente sea and let it just be, el desbordo let it be an overflow de lo que está pasando dentro de of what's nosotros. happening inside of us. Sí quiero que la iglesia crezca. Yes, we want the church to grow. Claro que sí. Of course we do. Pero más nos interesa But we are more que interested la gente que viene, that the people that que come, tú que estás aquí, that you that are here, puedas ser transformado internamente. you can be transformed from Y que el within. crecimiento que suceda And the growth that happens, sea por las experiencias que tú has tenido it's because of the experiences you have had con Jesús with Jesus. personalmente. Personally. Y a causa de eso And because of comienzas a invitar a alguien más, And then you start inviting more comienzas a people. discipular a alguien You más start to disciple por lo people que está pasando of what's happening dentro de mí. inside of you. Mira lo que Jesús le dice. Look what Jesus tells them. Dice, verso 21, todavía sigue diciendo: ¿qué aflicciones espera a Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados. Verse 21, long ago, clothing themselves in burlap and throwing ashes on their heads to show their remorse, I tell you, Tyre and Sidon will be better off on judgment day than you. Les digo, verso 22, el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Y ustedes de Capernaum, And you people of Capernaum, pasemos un momentito. let's pause there. Ustedes de Capernaum, ¿por qué esta ciudad es importante? And you people of Capernaum, why is that important? Porque esta ciudad
Because the city, representa de donde Jesús venía. it's a city where Jesus comes from. El centro de donde Jesús ministraba. The center hub of where Jesus was preaching from. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Porque muchos, Because many of me us, incluyo yo mismo, and I include myself in this, hemos crecido en la iglesia. we have grown up in church. Y nada peor And there's nothing worse de que crezcas en la iglesia that you grow up in church y que no conozcas quién Jesús and es. you don't know who Jesus really is. Porque él hace esta énfasis en Capernaum Why does he make this emphasis in y le dice, Capernaum? serán honrados en el cielo. And will you be honored in heaven? Dice, no, descenderán al lugar de los muertos. No, you will go down to the place Pues of the si dead. hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma But if the miracles I did for you done in wicked Sodom, los milagros que hice entre ustedes, hold on, let's pause for a second, pasemos un momentito. Sodoma fue una ciudad Sodom was a city que Dios tuvo que destruir that God had to destroy por la perversidad que había existido en esa ciudad. for the perverse things that existed in that place. Dios intencionalmente tuvo que destruirlos God intentionally had to destroy it. porque aún querían dormir, tener relaciones sexuales íntimas They wanted to have sexual relationships with con los mensajeros que habían sido enviados de parte de Dios. the messengers that God sent to them. Y aún así, And even then, Jesús les dice a Capernaum, Jesus tells the city, ellos them, tienen una mejor opción. they have a better option. Ellos habían respondido diferente They would have responded que differently ustedes que me conocen. than you that know me, Iglesia, church. que no nos familiaricemos, That we would not get familiar. que no sirvamos a Dios That we would not serve por God. costumbre. That we're just like this custom to Si do tú it. creciste en la iglesia como yo crecí en la iglesia, If you grew up in the church, si tú has visto a Dios obrar de múltiples maneras, if you have seen God work in so many y ways, quiero enfatizar algo, and can I emphasize this? no importa el resultado que hayas tenido en esa iglesia. It doesn't matter the results that you had in that church. En otras palabras, si te hirieron o no, In other words, if they si hurt te you or didn't honraron hurt o te you, or deshonraron, they honored you or dishonored porque you, nuestra búsqueda con Dios, because our looking for nu- God, nuestra intimidad con our Dios intimacy with the Lord, es lo que oh my God, es lo que necesitamos tener. it's what we need to It's what have. matters. That's what I'm trying to say. Lo que importa. Thank you so much. Es lo que importa. Sabemos que la gente a nuestro And alrededor we know that the people around son us, gente quebrantada, that they're people that are broken, gente que necesita de Dios. the people that need God. Entonces no podemos decir que Dios And we cannot say that God, no está disponible para mí, He's not available to us, porque la gente que lo representa because the people that He represents, me hiere o me hirió, oh, they hurt me. sino que nuestra But responsabilidad our responsibility es seguir llenándonos de Dios is to be filled with the Lord y no familiarizarnos and to not get familiar con las manifestaciones with His manifestations de quién Él es. of who He is. Les dice a Capernaum, And He tells the city, Capernaum, una ciudad más perversa there's a city that's more perverse tiene than una you. mejor opción, They have a better una chance. mejor oportunidad They have a better opportunity que ustedes than you, que se han familiarizado that you have become familiarized con lo que yo soy, con with quien who yo I soy. am. Ustedes que han deshonrado, Those that dishonor, que no han visto o no han honrado la manifestación de Dios. who you have not honored the manifestation of God. En esa cultura en la cual estamos, In this culture that we're in, es muy fácil it is so easy deshonrar a Dios. to dishonor God. Es muy fácil It is so easy. que 2 o 3 o 4 o 10 estén de acuerdo 3 or 4 or 10 of us to be in agreement con algo with something que está completamente en contra that is completely the opposite de lo of que la palabra nos enseña. what the Word of God teaches us. Por eso es importante que nos entreguemos más a Él, That's why it's important to be able to surrender que ourselves to Him. busquemos más de Él, That we would seek more of porque Him. será muy fácil Because it is very easy encontrar gente to find que people esté de acuerdo that are in agreement con la deshonra with the hacia dishonor Dios towards God y hacia su palabra and towards His y sus Word principios y and His mandamientos, principles and commandments. mientras que Jesús While Jesus, está recordándonos He's reminding a cada us, uno de nosotros at all of us, de la importancia of the importance de no perder to not lose la reverencia, that reverence, la honra that honor hacia quien Él es. towards who He is. Yo
Yo tengo una asignación I have an assignment como pastor de esa iglesia, as a pastor of this church. pero yo personalmente But personally, también tengo la I responsabilidad have the responsibility de no perder to not el lose temor de Dios that fear of the Lord en mi vida. in my life. Tú You tienes la responsabilidad have the responsibility de no perder to not lose el temor de Dios en tu vida. that fear of the Lord in Tú your y yo life. tenemos la responsabilidad You and I have the de responsibility mantener to stand firm, las convicciones to stand firm in those convictions en nuestras vidas. in our lives. Tú y yo You and I, tenemos al Espíritu Santo we have the Holy y el Espíritu Spirit, Santo constantemente nos está recordando, and the Holy Spirit is consistently reminding us, nos está convenciendo and He is convincing us, de lo que convicting estamos us haciendo, of what we're doing, sea lo bueno o sea lo malo. doing it better Y or nuestra good. responsabilidad And our es responsibility mantener is to remain esta firm, relación this relationship constante con el consistently Espíritu Santo, with the Holy Spirit, porque será el único because it's the only que te one recordará, that He will remind que te you, va a convencer, that He's going to convict que, you. que te va a recordar de lo que Dios ha puesto dentro de ti, He's going to remind you of what God has placed de on su you, verdad, of His truth, de sus propósitos. of His purposes. Y no podemos And we cannot desconectarnos disconnect de esas convicciones from those convictions que el Espíritu Santo trae a nuestras of vidas. the Holy Spirit bring into our life. Mira lo que sigue diciendo, Look verso what it 24. continues, says, verse 24. Les digo que el día de juicio a un Sodoma le irá mejor que a ustedes. I tell you, even Sodom will be better off on judgment day than Y you. luego And then Jesús dice que comienza a hacer una oración. Jesus makes this prayer. Y esta oración dice: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, Oh Father, Lord of heaven and earth, gracias por esconder estas cosas thank you for hiding these de los things que se creen sabios e inteligentes from those who think themselves wise y and por clever, revelárselas and for revealing a los them que son como niños. to the childlike. Hagamos una pausa un momentito. Can we pause again? Porque las palabras que Jesús escoge en este verso son muy intencionales. Because the words that Jesus used are very intentional. Cuando Él comienza a orar hacia el Padre, When He begins to pray to the Father, Él comienza a decirle al Padre: He tells the Father, gracias, thank you, porque el intelecto que podemos lograr tener, because the intellectualism we can have, la sabiduría que podemos obtener, that wisdom we can have, no es exactamente lo que buscas, it's not exactly what you're looking for. sino que buscas Instead, you're looking for la postura a posture de nuestro corazón. in our hearts. Y Él describe la postura de nuestro corazón And He describes this posture of our hearts como la postura as a posture de un niño. of a child, Como la postura de un niño. a posture of a child. Qué interesante. It's very interesting. Porque, ¿podemos ser honestos un momentito? Can we be honest for a second? Mis hijas hacen cosas Can my daughters do things que a mí me caen gordas. that I get annoyed by? And somebody says same. Thank you so much. Mis hijas Now, my daughters, a veces preguntan cosas they ask things que digo: Dios, ayúdame. that I say, Lord, help me. Mis hijas responden de cierta manera a veces My daughters respond in such a way, que exponen que yo necesito más paciencia. and it exposes that I need more patience. Pero qué interesante But it's interesting que Jesús that Jesus, usa esa etapa de la vida He uses that stage of life como la referencia, as a point of reference, como la referencia as a reference point, para la postura que tenemos que tener to have the posture that we need to have, para que Dios siga trayendo revelación a nuestras vidas. so we can continue to see God bring revelation to our lives. Te decía en el comienzo And I say in the beginning que a mis hijas no le interesa cómo llega la comida a la refrigeradora. my daughters are not interested how the food gets to the table, ¿Verdad que sí? right? Si tienes hijos, tú sabes que estoy hablando. If you have children, you know what I'm talking about. Y Dios está diciendo: And God is saying, las revelaciones que yo quiero darte, this revelation that I want to give lo que you, yo quiero enseñarte, what I want to teach you, requiere que tú confíes tanto en mí, it requires you to trust in de que me, no sepas cómo va a llegar, that it doesn't matter how it gets pero there, que sepas a la vez but that you would know que sí va a llegar. that it's going to get there. Nuestra fe, Our faith, nuestra creencia en our Dios belief
belief in the Lord. Tiene que tener esa postura It has to have that posture. donde le digamos a Dios, When we say to the Lord, yo confío tanto en ti I trust in you so much. que no sé cómo le vas a hacer, I don't know how you're going to do pero it. lo que sí sé But what I know es que is constantemente that consistently lo seguirás haciendo. you will continue to do it. Vas a responder, You're going to respond. vas a estar ahí. You're going to be there. Yo confío en ti, I trust in que aunque you. no entienda la manera que lo vas a That if I don't hacer, understand the way you're going to do it, sé que lo vas a I hacer. know you're going to do it. Mira lo que dice. Look what it says. Gracias por esconder estas cosas Thank you for hiding these de los que se things creen sabios e inteligentes from those who think themselves wise and clever, y por revelárselas a los que son como niños. and for revealing them to the childlike. Revelárselas a los que son como niños. Revealing them to the childlike. Ponte a pensar Just put in and start to think qué cosas miraríamos en nuestra vida what things we would see in our lives si le creyéramos a Dios if we would believe the Lord como los niños nos creen a nosotros. as kids believe in you. ¿Qué experimentaríamos de Dios? What would we experience of God? ¿Qué lográramos ver de Dios? What would we be able to see from the Si Lord? pudiéramos caminar una jornada de fe If we can walk in this faith journey así like this, como nuestros hijos nos creen. as the kids believe us. Me pongo a pensar yo acerca de mí. I start to think about Y myself. si soy honesto, And if I'm honest with le you, tengo que pedir a Dios perdón. I have to ask the Lord for forgiveness. Porque aunque siento que tengo fe, Because even though I feel like I have faith, la verdad, the truth is, la verdad es que mi fe no es suficientemente inocente the truth is that my faith is not completely innocent para poder creerle a Dios to be able to just believe the Lord sin a veces cuestionar instead of questioning Him. los métodos de Dios. Those methods of God. ¿Estás conmigo? Are you with me? Sin cuestionar Without questioning el tiempo de Dios. the timing of the Lord, ¿A quién Dios va a usar? who God is going to use. ¿Estás seguro que me escuchaste? Are you sure that you heard me? ¿Estás seguro que sabes lo que necesito? Are you sure you know what I need? Dios, te estás tardando. God, you're just taking too ¿Qué, long. qué está pasando? What is happening? Todo esto es la manifestación All of these things are manifestations del intelecto que pensamos que tenemos. of that intelligence we think we have. Y porque pensamos que tenemos este intelecto, And when we think we have that intelligence, comenzamos a cuestionar los métodos de we Dios. start to question the methods of God. ¿Y qué dice que Él hace? And what does He say He does? Lo esconde. He hides it. Qué interesante, ¿verdad? Isn't it interesting? Que cuando tú y yo comenzamos a activar nuestro propio intelecto personal, When we start to activate our own intelligence, Dios comienza a esconder God begins to hide Himself, lo que Él está haciendo. what He's doing. Dios comienza a esconder He starts to hide. que sí. Que sí por esa razón pensamos que el cielo está en silencio. What if that reason we think that heaven is silent? Porque estamos intentando procesar algo sobrenatural Because we're thinking and trying to process something con supernatural nuestra mente with our minds, limitada y natural. with our limited minds Que here on si el earth. deseo de Dios What if the desire of the es que tú Lord tengas la curiosidad is that you would have the curiosity como los niños la tienen as the kids have para poder creer to be able to just believe lo que Dios dijo que Él va a hacer contigo what God said He was going to do with o you a través de ti or through you o para ti? or for you? Que si lo que tenemos que hacer But what if the very thing we es have to do remover nuestros propios conceptos, is to remove those concepts we have in our mind, nuestras nociones personales, our personal experiences, nuestras experiencias, our experiences, lo que tú y yo hemos aprendido? of what you and I have learned? Que si el deseo de Dios es retornarnos What if the desire of God is to return us to a una fe a faith, pura, a pure one, a una revelación to a revelation de una intimidad con of an Jesús intimacy with the Lord, pura, a pure one, pura? a pure one. Te prometo que voy a un lugar, yo sé que me quedan como 6 minutos. I promise you we only have 6 minutes left. Voy a un lugar, sígueme. Que We're si Él going desea somewhere. llevarnos What if the desire of God a esa inocencia? to that innocence? ¿Puedo compartir algo contigo? Can I share something with you? Para mí, For me, personalmente, personally, ese concepto de inocencia es algo un poco extranjero. that concept of innocence is strange to me.
porque yo fui abusado desde la edad de 4 años. because I was abused at 4 years He old. compartido mi historia en muchas ocasiones. I've shared this testimony many times. Y las memorias que yo tengo And the memories that I have, no son memorias they're not memories con inocencia presente. with innocence presence. Al contrario, It's contrary to that. son memorias They're memories de cosas donde a veces he tenido temor, of things that I've been afraid. a veces he tenido que sentirme como que tengo que defenderme yo mismo There are times where I felt I had to defend myself. y no puedo lograr apercibir una temporada de inocencia en mi vida. And I can't perceive a time of innocence in my life. Y por esa misma razón, And for that very reason, si puedo ser completamente transparente contigo, if I can be transparent with you, creo que me es más fácil estar ocupado que poder experimentar descanso. I think it's more easier to be busy than to experience rest. Porque siento que si estoy desocupado, Because when I feel that I'm not busy, me siento como que estoy fuera de control. I feel like I'm out of control. Y como mis referencias en mi mente, And my point of reference is in my mind. las que están fuera de control no son inocentes. Those things that are out of your control are not Es innocent. muy difícil para mí decir, Dios, quiero descansar en ti. It's so hard for me to say, Lord, I want to rest in you. Quiero desocupar mi mente. I want to just occupy my mind. Quiero estar tranquilo I want to be at rest y poder apagar mis pensamientos un rato. and just stop my mind a little bit. Y creo que por eso mismo me cuesta un poquito hablar acerca del descanso. And that's why it's very hard for me to speak about rest. Porque me doy cuenta Because I realize que el descanso that rest, va a requerir fe inocente. it requires innocent Y faith. cuando tu concepción o tus conceptos no entiendes la inocencia, And when your concepts don't understand es muy innocence, difícil tener fe no manchada. it's so hard to not have this stained faith. ¿Estás conmigo? Are you with me? Es muy difícil poder procesar lo que Dios desea hacer por ti It's so easy to process what God wants to do for sin you pensar without thinking. que tendrás que tener un plan B en caso de que Dios no aparezca. You have to have a plan B in case God doesn't show up. De lunes a viernes From Monday to Friday, hago todo lo posible I do everything possible para o llevar a mi niña a la escuela to take my child to school o recogerla de las clases. or pick her up from school. Y me doy cuenta de una cosa, And I realize que una de las preguntas constantes mientras que mi niña de 4 años se preparaba para ir a la escuela many of the questions as my daughter prepared herself for school, era, it was, ¿pero vas a venir por mí? are you coming for me? ¿Me vas a recoger, verdad? Are you going to pick me up from school? Y, y nuestra respuesta de mi esposa y yo era, siempre vamos a ir por ti. And our response to our daughter was, we're always going to come to you. Siempre vamos a aparecer. We're always going to pick up you. Y me pongo un poco emocional porque pienso en mi fe y en mi jornada con Dios. And I get emotional because of my faith and my journey with the Lord. Donde a veces he sentido, Where I felt, Dios, Lord, ¿vas a ir por mí? are you coming for me? ¿Vas a aparecer? Are you going to appear? Estoy intentando tener esta fe inocente I'm trying to have this innocent y faith creer algo muy loco, and believe something very algo crazy, mucho más grande que yo. something greater than myself. Y me doy cuenta And I realize que no tengo fe, que no tenga una mancha I oscura. don't have this faith that has this stained Y a dark. veces me cuesta creer And it's very hard for me to que believe tú vas a aparecer por mí that you're going to come for me y que tú vas a venir a tiempo. and you're going to get right on time. Te voy a decir una historia que te va a hacer reír, Can I tell you a story that's going to make you laugh? pero me recuerda y llega exactamente al caso. But it reminds me of this moment. Un día yo fui al zoológico con mi familia One day I went to the zoo with my family, y no sé cómo, and I don't know how, pero me perdí. but I got lost. No sé dónde me entretení I don't know where I got entertained by, y mi familia se fue. and my family left me. Y puedo sentir los sentimientos que sentía And I started to feel those emotions that I had porque estaba desesperado por ver algo familiar. because I was desperate to see something familiar face. Y a veces siento como que mi fe está en esa misma posición And I feel like sometimes my faith is in that position donde deseo ver algo familiar where I try to find something porque me familiar siento como que estoy en un lugar because sometimes I feel like I'm in a donde place no sé si Dios va a aparecer. because I don't know if God is going to appear. Pero ¿sabes qué me doy cuenta? But you know
what I realized? Que el Espíritu Santo That the Holy Spirit, está intentando purificar. He's trying to purify. Por eso hablábamos la semana pasada That's what we talked about last week, acerca de cómo nuestra fe tiene que ser purificada of how our faith needs to be por el purified fuego, by the fire. no solamente para remover lo perverso que Not existe, just to remove the perverse things sino within para you, poder regresar a la inocencia but to return to that que es innocence requerida that is required, para que Dios siga so manifestando that God continues to move and lo que manifest tú y yo necesitamos ver de parte de what Él. you and I need to see from Him. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque cuando Jesús comienza a hacer esta oración Because when Jesus does this prayer, y luego Él comienza a invitarnos a nosotros, and then He invites us, Él comienza a decir, He tells us, ven come a mí to me. si estás cansado, If you're tired, si llevas cargas pesadas. if you have this heavy burdens, Él comienza a invitarnos, He begins to invite a us. decirnos, ven a mí. He says, come to me. Si te puedes identificar If you can identify with con this, cargas que llevas, with these burdens that you con carry, momentos de temor, with these moments of fear, con momentos donde te sientes como que estás afuera de la mano de Dios, these moments where you feel like you're out of the hands and donde te control of sientes que la God, carga que llevas en tu mente y en tu corazón where you feel like this burden that you have in your mind and es heart, demasiado para ti. when it's too much for Jesús you, comienza a invitarnos Jesus invites us a poder llegar hacia Él. to come to Y Him. dice, venid, vengan a mí, He says, come to me. todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, All those that are tired and weary and carry heavy y burdens, yo les daré and I will descanso. give you rest. Yo les daré I will descanso. give you rest. La siguiente parte creo que es la parte más clave. The next part is this key moment. Porque Él dice, vengan a mí los que están cansados y Because He says, trabajados, come to me, all those that are tired and weary, y yo les daré descanso. and I will give you rest. Y luego la siguiente instrucción es, And then the next instruction is, ponte el yugo. put on the yoke. Pónganse mi yugo. Take my yoke upon you. Pasamos un segundo. Let's pause there. El yugo en aquel entonces The yoke in ancient times, era una herramienta que se usaba it was a tool that was used. para que dos Oxen. bueyes, all right, lo dije Those con two la B, oxen, pudieran trabajar la tierra. they could work the land. Eran amarrados They were tied together de su cuello from their neck. y los dos labraban la tierra. And both of them, they would work the land, till the land. ¿Por qué Jesús usaría una referencia de trabajo Why did Jesus use this reference of farming cuando te está diciendo when He's telling you, que te va a dar descanso? when He's going to give you rest? ¿Ves que no dice, vengan a mí los que están cansados, que yo los haré dormir He doesn't say, hey, come to me, all those that are tired, and I will give you sleep, y no vas a hacer nada? and you're not going to do nothing. Yo voy a suplir todas las cosas. I'm going to supply all the things Yo you voy a need. solucionar todas las I'm cosas. going to bring solutions to No vas a tener everything. que hacer nada You're not going to have to do nothing. porque nuestro concepto de descanso Because our concept of rest y el concepto de Jesús acerca del descanso and our concept of Jesus towards son rest, completamente diferentes. it's two totally different things. No está diciendo no vas a hacer nada. He's not saying that you're going to do Él nothing. está diciendo He's saying necesitamos cambiar we need to change tu ritmo. your rhythm. Necesitamos cambiar We need to change tu manera de hacer las cosas. your way of doing things. Necesitamos cambiar We need to change la dirección en la cual tú vas. the direction that you're heading into. El yugo The yoke, era puesto it was put on usualmente usually en un buey que tenía más an experiencia oxen that had more experience y era puesto a alguien con menos experiencia juntos. alongside somebody that had less experience. An Porque oxen el with de less menos experience. experiencia With the one with less era experience, dirigido con el que tenía más it was experiencia. led by the one that had more Entonces cuando experience. Jesús dice,
toma y ponte mi yugo, When Jesus says, take up Él my yoke está upon you, diciendo, He's saying, camina el camino que yo conozco, walk the journey that I'm going en in, el ritmo que yo conozco. in the rhythm that I know. Vamos a la velocidad que yo Go conozco, in the speed that I know. la que yo he trazado para ti, In the one that I've en la treaded for dirección you. que yo ya he establecido para In ti, the direction that I've already para established que for you. tú puedas conocer So that you could know exactamente quién yo soy. exactly who I Dice, am. déjame compartir las cargas que tú llevas. Let me share these burdens that you have. No dice no vas a hacer He nada. doesn't say you're not going to do nothing. Dice, trae tus cargas, He says, bring your trae tu burdens, cansancio, bring your deja tiredness, que yo las cargue let me carry them, y deja que yo sea el que te dirija en tu camino. and let me direct you along the way. ¿Qué si el cansancio que estamos experimentando What if that tiredness that we're experiencing, tiene que ver it has to do porque estamos intentando estar ligados a Jesús, because we're trying to be tied to Jesus, pero no seguir su dirección? but not follow His direction? ¿Qué si queremos estar ligados a Jesús What if we want to be tied to mientras Jesus? que Él está intentando caminar hacia But allá? while He's trying to walk Pero this yo way, quiero ir a mi manera, but I want to go my own a way, mi velocidad, in my own velocity, en mi in dirección. my direction. Mientras que Jesús dice, While Jesus is telling us, hey, ponte mi yugo. He says, put my yoke upon you. ¿Sabes por qué también Jesús dijo esas palabras? You know why Jesus said those words? Porque los yugos eran hechos de madera. Because the yokes that were made of wood. En aquel entonces los carpinteros hacían menos mesas y sillas y hacían más yugos. In those times, they made less tables and chairs and made more yokes. Y Jesús era carpintero. And He was a carpenter. Jesus was a ¿Sabes qué carpenter. significa eso? But what does that mean? Que Jesús entendía That He understood que para que el yugo fuera algo eficaz, so that yoke could be effective. Él tendría que medir He had to measure el par de bueyes those pair of oxen que iban a usar el yugo that were going to use the yoke y asegurarse and to make sure que el yugo que estaba construido para ese par that yoke that was made for that oxen, no hiriera a el par, it was going to not hurt the pair of sino que oxen, pudiera ayudar al par. but instead help ¿Por qué te them. digo esto? But why do I tell you Porque el this? yugo que Jesús está llamándote que tú y yo carguemos Because the yoke that Jesus is calling us to carry, es fácil, it's easy. porque ha sido construido para ti. Because it's been constructed and built for Tú y yo a you. veces deseamos el yugo de alguien más. You and I want a yoke from someone else. A veces queremos cargar las cargas de alguien más. And we want to carry the burdens of someone Queremos else. caminar en el propósito de alguien We más. want to walk in the purpose of someone Mientras else. que Jesús te invita y te dice, While Jesus is inviting you and si telling you, supieras que tengo un yugo que yo hice para ti, if you would know that I had made a yoke just for y ese you, yugo que yo hice para ti and that yoke that I've made for you, es fácil it's easy y ligero. and it's light. ¿Por qué te digo eso? Why do I Porque tell you muchos this? estamos viviendo bajo presión, Because many of us are living under this pressure. porque estamos cargando presión que no nos corresponde. Because we're carrying this pressure that doesn't correspond to us. Estamos intentando vivir, But we're trying to live caminar and walk out con yugos with yokes que no son de nosotros. that do not belong to us. Y por eso, aunque le remuevas cosas a tu calendario, And that's why you have to remove things from your calendar. aunque muevas cosas a tu Even calendario, though you remove things from your calendar, el descanso nunca aparece. the rest never shows up. Porque mientras que Jesús quiere que tú lleves su yugo, While Jesus is trying to take His burden, trying to tell you to take His yoke, tú quieres llevar el yugo que tú crees que es para ti. you think you want to take this yoke for yourself. Para aquellos que tienen un llamado de parte de Dios sobre sus vidas, For those that believe that God has called you, nunca estarás en paz you will never be in peace mientras que no lleves cargando el yugo que Jesús diseñó para ti. when you keep carrying that yoke that is not designed for you. La paz no va a aparecer. The peace will never get El there. descanso no va a aparecer Rest will never be there hasta que tú until you tengas el yugo puesto have that yoke put on que Jesús diseñó para ti. that Jesus designed just for you. Segundo de Corintios capítulo 4 o el capítulo 6, 2 Corinthians 4 or 6, uno de esos dos capítulos, or one of those chapters, Pablo dice, Paul says, no os unáis con yugo desigual don't be paired with an unequal yoke, con los incrédulos. with unbelievers. ¿Qué significa eso? What does that mean? No te pongas Don't put on un yugo a yoke con alguien
with someone que no va that doesn't go al mismo rumbo que tú tienes que ir. in the rhythm that you need to go. Y luego el versículo sigue diciendo, And then the verses continue to porque say, ¿qué tienen que ver la luz con las tinieblas? because what does light have to do with darkness? Aunque sí tiene que ver con la manera que tú te unes en matrimonio, And yes, it has to do when you come together in marriage. no tienes que esperar a casarte para estar en yugo desigual. You don't have to wait till marriage to be in this unequal yoke. Yugo desigual That unequal yoke es cuando estás alineado con alguien is when you're aligned with que someone carga un yugo que no te pertenece a that ti. carries a yoke that doesn't belong to you. Que carga un yugo That carries a yoke que no te pertenece a ti. that does not belong to you. Y no solamente tiene que ver con tu compañero de vida, And it doesn't mean just with your partner of life. sino aún con la gente con la cual estás haciendo vida. Even with the people that you're doing life with. Voy a decir algo y lo digo con todo respeto. And I say this with all respect. Si el yugo que Dios diseñó para esta casa If the yoke that God has designed for this church, no es para ti, it is not for you, yo te invito then I would invite a you que te vayas. to leave. ¿Por qué? Why? Porque yo prefiero que tú cargues el yugo de Jesús para ti, That I would rather you carry the yoke for Jesus for you a que tú cargues un yugo than you carry this yoke. que porque otros están aquí That because others are y te here sientes cómodo, and you feel te lo comfortable, has puesto. you have put it on. No. Yo prefiero que tú te vayas I'd rather you leave y que te pongas el yugo que Jesús diseñó para ti. than you would put on the yoke that Jesus Porque designed no just for importa you. que parezca que me queda, And it doesn't matter if it looks like it en un belongs. momento u otro te darás cuenta In one way or another, you'll realize que la paz that peace y el descanso and rest, no está it disponible. is not available. Y la razón por la cual no está And the disponible reason why it's not es available porque estás cargando un yugo is because you're carrying a yoke que no te that pertenece. does not belong to you. Que no te pertenece. That does not belong to you. Mira lo que sigue diciendo. And look what he continues to say. Pónganse mi yugo. Put on my yoke. Déjenme enseñarles, verso 29, porque Verse soy 29. humilde y tierno de Let corazón, me teach you because I'm humble and gentle at heart. y encontrarán descanso para el alma. And you will find rest for your souls. ¿Por qué para el alma? Why for your soul? Si está invitando a los trabajados y los cansados, If he's inviting those that are worked and tired, ¿por qué para el alma? why for your soul? Porque cuando tú comiences a alinear el alma Because when you begin to align your soul que le pertenece a Dios, that belongs to the el Lord, espíritu que fue dado de parte de Dios, the spirit that was given unto you, al yugo que Jesús ha diseñado para ti, and put on the yoke that Jesus designed for you, el descanso que necesitas that rest that you need, comenzará a brotar de adentro hacia afuera, it will start to overflow from within y te darás to cuenta outside, and you'll realize que lo externo comenzará a cambiar and that the exterior, the outside of it will porque begin to lo change, interno ha encontrado paz. because inside of you have found peace. Lo interno The inside ha of encontrado descanso. you have found rest. ¿Te puedes dar cuenta que estás cambiando You can realize you are changing de adentro para afuera? from the inside out. Cuando lo que antes hacías What you used to do, ya no te llama la atención. it doesn't bring your attention any longer. Los compromisos que antes hacías Those commitments you had prior, ya no más te comprometes. and no more are you making that commitment. Hace unos años atrás A few years ago, yo tuve que decidir. I had to decide. ¿Sabes qué? You know what? Nadie más va a pelear por mi paz. No one is going to fight with my peace. Nadie más va a pelear para que yo tenga paz en mi corazón. No one else is going to fight so I can have peace in my Si heart. yo no alineo mi vida interna If I don't align my inner world para poder vivir en paz, to live in this peace, nadie lo va a hacer por mí. no one is going to do it for me. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que llegarás al punto You will get to a point donde tendrás que decidir you will have to decide, si vas a guardar la paz y el descanso que el yugo de Jesús trae o no. are you going to guard that peace that the yoke that Jesus brings Y or eso va a not? requerir And that is going to require que tú le digas no a ciertas cosas, you're going to have to say no to some things, no a ciertas personas, no to some people, no a ciertas oportunidades, no to some opportunities, por tal so that you could be aligned con el yugo with the yoke que Jesús that Jesus creó created para ti. for you.
antes de que comience el siguiente año before we begin the next year. y comencemos a hacer nuestra lista de metas. And we begin to do our goals for the year. ¿Cuánto peso vas a perder? How much weight you're going to lose. ¿Te vas a casar? Are you going to get married? What else? ¿Cuánto dinero vas a hacer? How much money you're going to make? No, cualquiera que sean tus metas, Or whatever your goals are. alineemos nuestro descanso. Align our rest. Cambiemos nuestro ritmo. You change our rhythms. Oremos que el Espíritu Santo nos dirija Pray that the Holy Spirit leads us para entender, so that we can understand. ¿estoy cargando tu yugo Am I carrying your yoke o el mío? or my own? ¿O estoy en yugo desigual con alguien más? Or am I in this unequal yoke with someone? Y por eso no importa qué tantas vacaciones tome, And that's why you take so many vacations no puedo vivir en descanso. and I can't live in this rest. Voy a decir algo que te va a doler. Can I tell you something that will hurt? El descanso tiene menos que ver con las actividades que tú haces Rest has less to do with the activities that you do y más que ver con el alineamiento interno. and more with that inner alignment. El descanso tiene menos que ver porque sirves mucho en la iglesia Rest has less to do with if you serve so much o in porque church trabajas mucho. or because you work so much. Tiene más que ver It has more to do con tu alineamiento interno. with your inner alignment. Porque puedes no servir, Because you could not serve, puedes tomar vacaciones cada mes you can take a vacation every month y no vivir and still not live en descanso. in rest. Pero puedes estar ocupado en propósito. And you could be occupied with purpose. Puedes estar sirviendo constantemente You could be serving y consistently estar cargando el yugo de Jesús and still carrying the yoke of Jesus y vivir en descanso. and live in this rest. Vivir en descanso. And live in this rest. Porque te das cuenta How do you realize this? que lo que otros llaman sacrificio, What others call sacrifice, tú comienzas a llamarlo pasión. you begin to call it Tú passion. comienzas a llamarlo propósito. You begin to call it Lo purpose. que otros llaman cansancio, What others call rest, tú comienzas a tiredness, llamarlo oportunidad you call it opportunity o misión. and ambition. Y te das cuenta And you start to que la realize razón por la cual eso es real that the reason that you're like y this verídico and a es verdict porque has because you alineado tu descanso have aligned your rest, y el yugo que cargas and that yoke that you carry, es el que fue diseñado en el cielo para ti, it was designed in heaven for you específicamente. specifically. Ponte de pie esta Can you mañana stand up on your feet this morning? y vamos a orar. Can we pray? Vamos a orar Can we pray para que Dios so that God nos ayude would help us a poder alinear nuestro yugo. to align our yokes? El descanso comienza con decisiones. Rest begins with decisions. El descanso comienza Rest begins con decirle a Dios, to say to God, yo voy a hacer I will do lo que tú me estás llamando a hacer. what you're calling me to do. Ya no más voy a estar en yugo desigual, No longer I'm going to be in this unequal yoke, sino que voy a unirme but I will become a tu unified asignación para mí. of your assignment for me. Y voy a ver, And I will see. some of you gotta get active. Algunos tienen que activarse. Otros no ocupan más tiempo libre. Some of us don't need more free time. El tiempo libre es muy peligroso para muchos. That free time is Algunos dangerous for some tenemos of que us. ocuparnos Some of us need to get busier con la asignación del cielo para ti. with that assignment from heaven of your life. Y hoy And today, vamos a orar para que Dios nos dirija. we're going to pray that God will lead us. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks porque tu palabra because your word, siempre nos recuerda it always reminds us de tu fidelidad hacia nosotros. of your faithfulness towards us. Tu palabra Your word, siempre nos realinea it always realigns us. y podemos And we can experimentar experience el descanso the rest sabiendo knowing que tú eres that you are la paz que necesitamos. the peace that we Que need. cuando llegamos a ti, That when we come to you trabajados o cargados, tired and weary, Dios mío, podemos encontrar descanso we can find rest
Cuando dejamos when we stop and let go of, que tu yugo sea el que nos dirija. let your yoke be the one that leads us. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, revélanos reveal to us las áreas de nuestra vida the areas in our lives en las cuales hemos estado en yugo where desigual. we've been in this unequal yoke. Ayúdanos, Dios mío, Help us, Lord, a venir a ti, to come to you, a poder encontrar to descanso. find rest. Ayúdanos, Dios mío, Help us, Lord, a poder alinear nuestra vida to align our a lo lives que tú deseas hacer of what you desire to do in en us, nosotros. inside of us, Lord. Gracias, Espíritu Santo de Thank Dios. you, Holy Spirit of God. Come on, let's worship.